Hi guys, and Assalamualaikum. We meet again in this week for the chapter 9. So today I would like to lecture you about the last chapter, which is security, privacy, ethics and ergonomy. So this is the chapter 9 inside your syllabus. So as usual guys, please scan this QR code, and this week is the week 14, which is your last week, and this chapter also your last chapter in your syllabus. Okay, so as usual, first like I will tell you about the learning objective, what you get after you done this chapter. Of course, you know how to identify the most significant concern for effective implementation of computer technology, and you should know about the cybercrime, uh, virus types of the virus. Okay, for example, worm, Trojan horse, and zombie, and so on. So this one you can read it yourself. Okay. So first introduction. So the ubiquitous use of computer and technology from some very important question about the use of personal data and our right to privacy. So ubiquitous ni adalah macam kita punya environment of the computer and technology in our life. So bila kita sebut pasal computer and technology, selalunya we take concern more about our personal data and also our privacy. So this chapter cover issue related to the impact of technology on people and how to protect ourselves on the web. As you can see right now, we always heard about the scammer, right? So many victims lost almost thousand of their money, and right now also we have the cyberbully. For example, the famous word that we use right now is the keyboard warrior. So keyboard warrior is one of the cyberbully actually. So be careful guys. So please don't become a cyberbully. Okay. So people, technology has had a very positive impact on people, but some of the impact could be negative. Macam saya cakap sebelum ni, walaupun technology is a very good toward us, okay, it can help us to connect people around the world. However, they have a negative impact. Tak ada yang sempurna di dunia ni, mesti ada kekurangan dekat sesuatu benda ataupun dekat sesuatu orang. So more significant concern about the impact negative on the people is first is of course the privacy. So what are the threat to personal privacy and how can we protect ourselves? You should know about this. Security, how can access to sensitive information be controlled and how can we secure hardware and software? Sebab semua ni adalah sistem. Kita tak nampak benda tu berlaku. Okay. Kalau dulu zaman manual, we know that if you have error, we can know that people do the error, do a mistake. However, for our technology right now, we didn't know because all of that is the automatically. Semuanya automatic. Okay. Next, ethic. Etika kita. How do the action of individual user and company affect society? Ethic kita terhadap people dekat online. So semua tu kena ada. So last kali ergonomi. Actually ergonomi saya dah explain dekat awal tak salah saya pada chapter 1. Right? So ergonomic, how do design devoted to incorporating comfort, efficiency and safety into the design of item in the workplace. So ergonomic, remember guys, ergonomic is more on the design of item in the workplace. So safety kita, comfort ni kita bila kita gunakan teknologi, itu semua jatuh kepada ergonomic. So this is the most significant concern of people when they use the technology. Okay, so security first. I want to talk about the security. When we talk about the security, of course, we want to secure our data from, let's say, is a hacker and so on. So, security involve protecting individual or organization from theft and danger. So, kalau dalam real life kita, real world kita, so kita pun kena jaga security kita, betul tak? Siapa yang jaga security kita? Polis. Okay, untuk mengelakkan kita dirompak, dirogol dan sebagainya. Tapi untuk dalam dunia komputer juga kita ada security kita daripada
theft and danger. So kalau di dunia nyata kita penjahat tu adalah perompak and so on. However, there is a type of theft, okay, and danger involve people uh, in computer world. So first, of course, I guess all of you know about this word hacker, right? Okay, hacker. What does it mean about the hacker? Hacker actually gain unauthorized access with malicious intent. Not all hacker are illegal. Okay, so remember, not all hacker are illegal. So hacker usually dia access sesuatu sistem tu tanpa kebenaran dengan niat untuk malicious ni, dengan niat yang jahat lah. Maybe dia nak mencuri and so on. Okay, ada juga hacker ini adalah illegal. Not illegal, maksudnya dia legal. Maksud hacker legal ni, selalunya hacker ni adalah yang legal saya nak cerita yang legal. Yang ada lesen lah. Hacker ni digunakan untuk check. For example, the company build the system. So they need the hacker to hack their system, whether they can hack their system or not. So maksudnya nak check sama ada sistem yang dia build into bagus tak, dia punya security tu bagus tak. Itu sebenarnya adalah salah satu cara macam mana bank membuat sistem dahulu. Dia akan cari legal hacker bukan illegal punya, legal hacker untuk try hack diorang punya sistem. Boleh ke tak boleh? Cukup tak diorang punya ketahanan daripada hacker-hacker yang ada malicious intent. Itu maksud hacker. Okay, next is a cybercrime or computer crime. Selalunya cybercrime or computer crime ni the criminal offence that involve a computer and a network. Affect over 400 million people annually, cost over 400 billion each year. So cybercrime ni dia jatuh kepada dia buat crimes mencuri. Okay, dia curi duit tu menggunakan komputer. So ini adalah scammer-scammer. So scammer-scammer ni jatuh kepada cyber crime. So cyber crime ni ada macam-macam lah. Dia curi tender lah and so on. So dia rosakkan sistem, dia rosakkan software dekat satu-satu company. Itu semua jatuh kategori cyber crime. Okay, so next. So ini adalah form of computer crime. Apa yang dia buat computer crime ini adalah dia punya jenis-jenis computer crime. Yang saya cakap scammer semua kan, ini semua jatuh kepada computer crime. So first we have the malicious program. Sesiapa yang buat malicious program, contohnya macam virus, contohnya virus, worm and trojan horse yang selalu awak kena tu, itu juga adalah kategori computer crime. Kenapa dia jatuh kepada kategori computer crime? Sebab virus yang masuk ke dalam sistem awak boleh merosakkan komputer awak, sistem awak, dan it takes a lot of money to repair it. So bila dia melibatkan duit, okay, money, so itu jatuh kepada computer crime. Walaupun dia kena kepada individu, okay, walaupun dia kena kepada individu, it just a small it's just a small amount that we should use to repair our computer, but it's still a computer crime. Sebab apa? Dia create satu program, malicious program, iaitu virus. Okay, itu jatuh kepada computer crime. DOS causes computer systems to slow down or stop. DOS ni selalunya dia attack ke dalam kita punya sistem dalaman kita. Okay, DOS ni yang paling dahsyat daripada malicious program, iaitu virus. DOS ni bila dia attack, dia masuk dalam sistem C awak, okay, dia boleh jadi slow down or stop. So DOS ni selalunya digunakan oleh computer crimer, okay, computer crime untuk company-company besar lah, untuk dia menjatuhkan sistem orang tu. Okay, so ni contoh DOS. Dia effect dia punya sistem terus, darat terus masuk. Kalau virus ni dia sikit-sikit tau. Malicious program contohnya virus, worm and trojan horse ni dia sikit-sikit kita tak nampak. Tapi DOS, once you kena attack dengan DOS, terus tak boleh hidup dia punya computer. So hati-hati. So next is we have the rogue Wi-Fi hotspot. It means
imitate legitimate Wi-Fi hotspot in order to capture personal information. This is the very, very dangerous. Okay. I guess many of you gunakan Wi-Fi hotspot dekat shopping complex. Okay, dekat shopping complex. So hati-hati guys. Kalau you gunakan internet itu just untuk scroll the information or so on, it's okay. Tapi tolong jangan gunakan wifi yang ada di shopping complex untuk awak buat transaction banking awak. That is very dangerous sebab kita tak tahu wifi hotspot yang berada di shopping complex itu adalah wifi yang betul ataupun dia imitate, okay, ataupun dia fake. So kena hati-hati sebab hacker ni dia sangat, orang kata, dia sangat bijak untuk dapatkan apa yang dia nak. So once they capture personal information awak, lagi-lagi bila awak buat transaction, habis. Okay, bila dah jadi macam tu habis. Dia boleh buka your punya online banking and so on. So ini bahayanya sebenarnya bila kita berada di dunia komputer. Okay, next is data manipulation, involve changing data or leaving prank message. See? Ada juga dulu student saya buat prank message terhadap kawan dia. Contohnya, it just macam main-main. Bagi you, dia adalah main-main. Contoh yang selalu diorang buat, diorang pernah cerita kat saya, kawan pergi tandas and then dia leave a prank message dekat dalam Facebook status dia. Okay, so apa yang dia cakap saya tak nak sebut lah, tapi dia kata itu prank. Actually apa yang dia buat tu, bila saya ceritakan chapter ni kepada dia, so actually dia dah buat computer crime. Nampak tak? Nampak macam remeh-temeh, leaving a prank message, but sebenarnya awak telah melakukan computer crime. Okay, so next we have the identity theft is illegal assumption of person identity for economic gain. Identity theft ni dia mencuri identiti kita lah. Pernah tak dengar sebenarnya banyak isu berkenaan dengan computer crime ni. Identity theft ni saya dulu pernah bekerja sebagai debt collector lepas BSPM. So what I can see at there, there's many issue regarding about identity theft di mana dia tak pernah pun orang kata dia tak pernah pun guna nombor telefon tu, tapi nama dia ada dan dia ada hutang dekat telecommunication company tu. So benda ini banyak terjadi. So hati-hati bila awak, ni yang saya nak beritahu, hati-hati bila awak print your punya IC. Okay, you print your punya IC and so on. So bila you print your punya IC, you give to somebody or what, so please palangkan siap-siap IC awak. So at least orang tak boleh menyamar jadi awak. So ini katanya identity theft, mencuri identiti orang lain untuk economic gain. Okay, so next is internet scams. This is very famous in Malaysia right now. Internet scam are scam over the internet, usually initiated by email and involving phishing. Okay, selalunya internet scam ni dia akan tuju kepada orang-orang kerajaan yang dah berpencen. Orang-orang, orang kata warga emas lah yang dah pencen. Sebab apa? Mereka adalah mangsa-mangsa yang senang untuk ditipu, untuk di-scam. Okay, so sekarang banyak gila. Dan yang terbaru saya dengar scammer-scammer daripada orang kulit hitam, right? So hati-hati guys. Sekarang ada lagi satu yang sekarang famous sekarang adalah yang dia menyamar jadi pilot and so on. Okay, dia menyamar jadi pilot and dia add awak dekat Facebook, so you macam teruja, oh my god ada pilot nak kenal dengan kita. So you put approve and then you pun berkawan dengan diorang. Dan sebabnya benda ni ramai yang dah kena diorang kerugian sebanyak 40,000, 50,000, 5,000. So benda-benda ni adalah kerja internet scam. Okay, lagi satu internet scam ni dia bagi email dekat, contoh dekat ayah awak contoh. Dia kata encik you ada orang kata you ada hutang dengan bank ni sekian. Dia tahu ayah awak ada hutang and dia kata ada tertunggak. So ayah awak pun gabra sebab dia rasa dia dah bayar duit, tapi kenapa jadi macam tu, and dia kata dia akan bagi awak nombor telefon, sila call nombor phone ni. So dia pun call. So that is the internet scam punya
orang kata dia punya agenda. Okay, so hati-hati. And the last one is cyberbully. Actually cyberbully ni sangat meluas sekarang di Malaysia. So apa maksud cyberbully is using the internet, smartphone or other device to send or post content intended to hurt or embarrass another person. Maksudnya memalukan orang tu secara alam maya. So kat mana kita boleh nampak cyberbully ni? Kita boleh nampak dekat social media. Kita boleh tengok dekat Facebook, kita boleh tengok dekat IG dan juga komen-komen dekat IG, komen-komen dekat Twitter. Itu semua adalah yang mana komen yang memalukan dan memfitnah, itu semua jatuh kategori cyberbully. Okay, so body shaming tu semua adalah computer crime guys. Body shaming, you hitam, you gemuk, muka you jerawat, so that is under the computer crime. So hati-hati, sebenarnya ada je awak buat kan. Saya tak tuduh, tapi ada certain yang awak buat, cyberbully lah, awak post something yang memalukan orang. Lagi-lagi keyboard warrior Keyboard warrior tu adalah salah satu contoh lah computer crime. Keyboard warrior dia memfitnah artis tu, memburukkan artis ni and so on. So for me, better kita just baca dan kita tak buat apa-apa. Tolong jangan buat tindakan mengkomen and so on. Itu adalah salah satu computer crime guys. Okay, so beware benda-benda ni. So next, malicious program or malware. Okay, designed by cracker. Dia design by cracker hacker hack benda tu. Cracker ni adalah orang yang buat malicious program ni. So kata program virus tu, itu dikenali sebagai cracker. Okay, computer criminal to damage or disrupt a computer system. So untuk avoid benda ni, so we have the Computer Fraud and Abuse Act makes spreading a virus a federal offence. Okay, ni dia punya atar-atar lah untuk membendung perkara-perkara yang ini. Selalunya atar ni digunakan dekat company-company besar. Okay, so 3 most common program. First is we have the virus. Virus maksudnya migrate through the network and attach to different program. Okay, kalau komputer awak guna virus, it's okay lagi. Kita boleh buang menggunakan antivirus. Tapi bila awak punya, awak kena virus seperti worm dengan trojan, dia susah sikit untuk buang. Okay, dia susah sikit. Sebab apa? Worm ni fill the computer with self-replicating information. Once you klik apa-apa program, selalunya saya selalu ingatkan student saya, bila you buka website, you nampak iklan kat tepi-tepi, jangan kata-kata tangan nak tekan. Sebab iklan-iklan itu adalah malicious program yang diklikkan oleh cracker untuk make sure virus-virus ini masuk ke dalam sistem-sistem awak. Kenapa dia nak buat? First, dia seronok. Okay, dia seronok. Dia rasa dia bagus, dia seronok untuk hancurkan komputer sistem seseorang. Dan lagi satu, cracker ni boleh jadi dia nak gain economic gain. Dia nak duit lah. Okay, ni salah satu kerja dia. Okay, so next, paling dahsyat adalah Trojan horse. Program disguised as a something else. Okay, zombie are computer infected by a virus, worm or Trojan horse. So Trojan horse ni adalah yang paling kuat, kata yang paling kuat, dia punya virus, di mana once dia dah masuk dalam sistem awak, you gunakan apa-apa antivirus memang tak boleh. Dia still ada, dia dah melekat dekat sistem-sistem awak. So salah satu cara bila terjadi Trojan horse ni, sila format yang baru. Itu je cara dia. Okay, sila format yang baru. And zombie adalah virus yang terbaru daripada Trojan horse, di mana dia adalah combination of virus, worm and Trojan horse. Okay. So next we have the denial of service. DOS yang saya cerita tadi, attempt to slow down or stop a computer system or network by flooding it with request for information or data. Okay, dia selalu datang daripada network. Okay, dia attack yang punya sistem C awak, and then dia akan keluar apa tau? Dia akan keluar request for information data tu, dia ada banyak, orang kata dia akan banyak, please enter this data, dia banyaklah keluar. Okay, once you kena macam tu, dia banyak windows kat sini keluar dekat your punya, orang kata your punya desktop tu. So you dah kena DOS. DOS pun sama juga, format, itu je cara dia.
Okay, yang raw Wi-Fi hotspot saya dah cerita tadi. Data manipulation pun saya dah cerita tadi. Okay. So next is internet scam. Internet scam, a fraudulent or deceptive act or operation to trick someone into providing personal information or spending money for little or no return. Okay. Ada yang kena sikit je, kena tipu. Ada juga yang banyak dan memang tiada pulangan balik. Yang saya cerita tadi, kita ada identity theft, cyberbullying and phishing. Phishing ni adalah attempt to trick internet user into thinking a fake but official looking websites is legitimate. So yang saya cerita tu lah, bila you pergi online banking pastikan dia ada HTTPS. Kalau online banking tak ada HTTPS, itu adalah phishing punya website di mana dia menyerupai yang asal. Dia nak trick internet user lah. Okay, dia nak trick, dia bagi tahu je, okay, this one is original online banking punya website. So hati-hati guys, bila you buka online banking pastikan ada as security. Okay. So types of internet scam ni contoh-contoh dia lah. Vacation price, saya pernah kena Jangan saya tak pernah kena, saya pernah kena. Bukan saya macam just teruja lah saya dapat vacation price and then dia suruh saya call dia. So I call saja je, I call. Saya nak tengok lah betul ke. Kan dia kata, oh cik memang dapat free vacation. Okay, tapi you kena pergi this destination. So saya pun pergi. So apa yang saya kena adalah dia cakap macam ni, kalau you nak this vacation yang saya award dekat awak ni, awak kena bayar certain amount. So memang tak lah saya nak bayar. Saya cakap macam, kenapa saya perlu bayar kalau you nak bagi saya free? So memang nasib baik tak ada apa-apa sebab saya pergi dengan kawan-kawan lelaki saya. So alhamdulillah saya terlepas daripada scammer. So hati-hati, saya pun terkena guys. So hati-hati. Okay, so ini contoh-contoh adalah okay, auction fraud ni ada juga yang kita kena. Merchandise is selected and payment is sent. Dah hantar payment tapi merchandise is never delivered. Dia tak hantar. So itu adalah satu auction fraud. Kalau cari kat internet macam-macam orang kena. Okay. Okay, so measure to protect computer security. So we have visible measure to ensure computer security. We have the restricted access, encrypting data, anticipating disaster. Kalau ada disaster happen, contohnya macam gempa bumi ke apa, so dia adalah dia punya physical security, data security and disaster recovery plan and preventing data loss. Okay. So restricting access, of course, bila sebut restricting access, we need a biometric scanning. Sebab apa? Biometric scanning is different between these people and these people. So biometric scanning is a very unique for everybody. So dia takkan sama. So that's why restricting access selalunya menggunakan biometric scanning. So biometric scanning saya dah ceritakan dulu, kita ada iris, okay. Kita ada fingerprint, kita ada hand geometry scanning and so on. So next is password. So password, kalau gunakan password, it's okay. Tapi you kena, kata combination tu, you kena betul. Maksudnya combination tu, you kena buat hacker tu susah untuk hack your punya sistem. So dictionary attack, use software to try thousands of common word sequentially in an attempt to gain unauthorized access to a user account. Ingat diorang ada dictionary attack ni. Dictionary attack adalah salah satu sistem untuk buat semua probability of the password. So hati-hati. So way to perform an automated important security task. First, you should have the security suites. Provide a collection of utility program designed to protect your privacy and security. When we talk about the suite, we have the Norton antivirus. We have a Norton antivirus. We have and many more. Okay, so itu yang perlu ada dekat dalam your punya komputer. Tapi guys, kalau nak tahu komputer saya tak ada pun antivirus. Okay, apa yang saya gunakan? Saya menggunakan firewall and Windows Defender. Itu dah cukup untuk Windows 10. For Windows 7 and so on, you kena ada antivirus. Okay,
So next we have the firewall, security buffer between a corporation provide network and all external network. Jangan ingat firewall ni hanya ada kepada corporation saja. Kita punya laptop pun ada firewall kita. Sila onkan firewall awak. So dia akan berlapis lah. Benda pertama kalau hacker nak ambil something dekat awak, dia akan cuba tembus firewall awak. Once dia dah tembus firewall, dia pergi ke Windows Defender. Kalau you ada lagi tambahan internet security, contohnya Norton antivirus, dia kena tembus. So dia ada 3 lapisan untuk dia tembus. Okay. So next, password manager. So pastikan password ramai yang saya tengok orang buat password is based on dia punya hari jadi, based on IC. So sila elakkan benda-benda tu. Sebab itu adalah benda yang senang digas. Okay, kita senang untuk gas benda tu. Okay, so hati-hati. Tolong elakkan menggunakan password bank semua, menggunakan IC awak dan juga tarikh lahir awak. So help to create a strong password. Contohnya, you kena combination of password yang strong Saya nak bagi tahu. First, you kena ada huruf besar. Okay, you boleh letak kata unique symbol, nombor dan juga you kena campur dengan alphabet. So itu adalah strong password yang sepatutnya awak kena buat. Okay, encryption. Apa maksud encryption? Encryption ni maksudnya coding information to make it unreadable except to those who have the encryption key. Maksud encryption ni, okay, di mana mula-mula orang yang sender tu orang sender ni dia hantar je email dia, email encryption protect emails. Contohnya dia menghantar esok ada meeting, okay, dia hantar. Dia encrypt masa sebelum dia hantar, dia encryptkan benda tu tau. Encryption tu dia jadikan benda ni kepada nombor yang kita sendiri tak faham. Okay, kalau hacker buka yang email yang telah di-encrypt ni, dia akan nampak macam ni. Okay, dia memerlukan kunci untuk buat decryption balik. Okay, so ini maksud encryption. So zaman ni, mana diorang dapat strategi ni, encryption ni, diorang dapat masa zaman perang dahulu. Okay, zaman perang dahulu dia hantar surat daripada satu contohnya daripada medan perang ke negara dia hantar surat, right? So sepanjang kalau dia hantar surat tu ke negara dia, okay, kalau di pertengahan jalan ada ada perompak ke, ada musuh ke, so dia boleh baca kandungan tu. So that's why dekat medan perang tu diorang jadikan benda tu encryption. Contohnya macam orang kata simbol-simbol yang hanya negara diorang yang dihantar, contoh raja diorang hanya raja diorang je yang faham simbol-simbol tu apa. Itu maksud encryption. Siapa selalu tengok cerita perang dia tahulah benda ni. Okay, so dia ambil benda tu, dia bawa masuk dekat dunia komputer, jadilah encryption. So kita ada email encryption, kita ada file encryption, and we have the HTTPS protocol for protection. So ini dia HTTPS. Actually HTTPS tu dia encryptkan website itu kepada nombor-nombor yang kita tak tahu. That's why untuk securekan website itu diorang menggunakan HTTPS security. Okay, we have a virtual private network and also wireless network. Encryption restrict access to authorized user. Hanya authorized user saja yang boleh buka email atau file itu. Dia ada kunci dia. Itu maksud dia encryption ni. Okay, so anticipating disaster. So kita tahulah dekat kita punya negara sekarang, dunia kita ada disaster happen. Contohnya sebelum ni kita ada tsunami, kita ada gempa bumi, itu semua berlaku, right? So diorang kena ada anticipating disaster. For example, physical security protect hardware. So data security protect software and data from authorized tampering or damage, and disaster recovery plan describe way to continue operating in the event of the disaster. So ini adalah department yang akan mengawal kita punya data server kita semualah ketika disaster happen. Okay, so this is how Department of Disaster overcome the issue of the hardware and so on. Ketika berlakunya apa-apa disaster.
di kemudian hari. So that's why they have the disaster recovery plan. Okay, and next is how they prevent our data loss. So they should have the frequent backup and they should have the redundant data storage. RAID, saya pernah ceritakan RAID. Okay, RAID server. Pernah tak saya cerita dulu di mana dia redundantkan data storage tu. Okay, dia maksud redundant data storage, dia menggunakan store off site in case of loss of equipment. In case kalau hardware awak tu dihanyutkan oleh tsunami ke, at least dia ada another data storage di tempat lain. Itu maksud dia. Okay. So next, privacy. So the definition of privacy is concern the collection and use of data about individual. Selalunya in privacy ni pasal individual lah. So three primary privacy issue is first is accuracy. Okay, maksud accuracy lah, accurate lah. Responsibility of those who collect the data must be secure and correct. So ni yang pertama, awak kena tahu accuracy lah. Responsibility of those who collect data must be secure and correct. Property, who own data and who has right to software. Ni privacy semua ni lah. Okay, property, siapa punya data and hak siapa software itu property, and access, responsibility of those who control data and use of data. So this is the three primary privacy issue. Okay, so next we have the large database. Of course, we need a large database to compile all the information about us daily. For example, we have the Facebook, right? So Facebook, every day people will share something, people will share post, and all of that was saved in the large database. So Facebook punya company kena ada the large database to save all the information. So right now, the very famous right now, we have the big data is exploding and ever growing. 90% of data collected has been collected over the last 2 years. Okay, siapa yang collect semua ni? So data collector include first is government agency, telephone company, credit card company, supermarket, scanner, financial institution, search engine and social networking site. Okay, semua ini adalah data collector. Information resellers or brokers collect sell personal data, create electronic profile. So lepas dia dapat data collector ni, information reseller or broker ni dia akan jual kita punya personal data tu. Contohnya tiba-tiba dekat email kita dapat iklan tentang makeup. So macam ni dia tahu kita suka beli makeup. Itu semua bergantung kepada kita punya shopping ataupun credit card, kita punya financial, semua tu dia akan tengok. So daripada semua data yang telah di-collect tadi tu, so reseller or broker akan compile data itu dan dia akan tengok kita ni menjuru kepada apa. Dalam setahun you suka beli apa. So dia akan kaji kita, kat situlah dia akan jual data-data kita kepada company-company online. Okay, contohnya kalau you buka Shopee, tiba-tiba yang banyak keluar iklan adalah tentang handphone, tentang makeup and so on. Semua ni dia tahu. So semuanya dapat daripada big data yang telah dikumpul daripada data-data collected. Okay, so ini adalah large data base. Okay, continue. Personal information is marketable commodity which raise many issue. Tu yang saya sebut tadi. Kita tak tahu yang data-data kita telah dijual. Okay, collecting public but personally identified information in Google Street View, spreading information without personal consent leading to identity theft, spreading inaccurate information, mistaken identity. So benda-benda ni kalau you isi borang, okay, sebenarnya tak baca betul-betul, sebenarnya ada di setiap, ada kecil je dia akan cakap. So bila awak kata okay je dekat bawah tu, maksudnya you beri company itu untuk bagi data itu kepada broker or so on. So awak kena baca betul-betul ketika awak nak okay something dekat dalam agreement dekat dalam internet. Sebenarnya selama ni saya pun ada juga terkena. Okay, kita mana nak baca, kita nak cepat kan. Jadi kita kena create Gmail semua, kita terus okay. Actually okay tu maksudnya data awak
awak telah beri keizinan untuk company itu share your punya personal information dekat badan-badan yang sepatutnya lah. Tapi yelah kan, kita tak tahu kadang-kadang kita punya data tu telah terlepas kepada orang-orang yang tidak betul. So ini yang bahayanya. Okay, so that's why kita ada Freedom of Information Act atau kebebasan maklumat. Entitlement to look at your record held by government agency. So don't worry lah, selalunya kita ada atap-atap perlindungan terhadap kita punya information. Okay. So private network employee monitoring software. So bila awak dah kerja nanti, wah awak hati-hati tau. Okay, awak hati-hati. Actually dekat dalam mesti nak cakap lah, bukan tak semua syarikat macam tu. Okay, ada syarikat yang akan letak employee monitoring software dekat setiap desktop dia ataupun dekat setiap laptop yang diberi oleh company. Untuk apa? Untuk dia tengok apa yang awak buat masa awak bekerja. Dia boleh check sama ada awak tengok Facebook ke so on. So awak kena hati-hati bila bekerja nanti, lagi-lagi awak menggunakan line internet daripada company. Okay, employee can monitor email legally. So yang ni hati-hati jugalah. So dia boleh tengok email awak memburukkan ke apa ke, so hati-hati. Kalau you nak mengumpat ke apa, tolong guna handphone masing-masing. Oh my god, saya mengajar pula. Okay, so hati-hati. Okay, so a proposed law could prohibit this type of electronic monitoring, or at least require the employee to notify the employee first. Actually itu yang sepatutnya mereka kena bagi tahu employee first, baru diorang boleh letak monitoring software. Tapi kebanyakannya secara rahsia. So dia melanggar peraturan sebenarnya. Okay. So the internet and the web, illusion of anonymity. People are not concerned about privacy when surfing the internet or when sending email. Okay, illusion of anonymity. Dia tak pernah concern pun about privacy. Dia surfing the internet, kalau dia dapat je benda tu dia share. Dia tak tahu pun orang siapa punya information. Patutnya yang bagusnya awak kena ada, orang kata kena code benda tu siapa daripada siapa. Itu maksudnya privacy orang tu. Okay, when browsing the web, critical information is stored on the hard drive in this location: history file, temporary internet file, cookies, privacy mode and spyware. Okay, selalunya kalau you tengok history file, dia boleh simpan you punya password and so on lah. So cookies ni maksudnya dia simpan segala website yang awak selalu tengok. So hati-hati dengan cookies. History file include location or address of site you have recently visited. So kalau you nak cari history file, you boleh check dekat you punya browser, you check history. So kat situ you boleh carilah dalam masa hari ni apa website yang awak buka. Okay, temporary internet file, browser cache, save file from visited website, offer quick redisplay when you return to the site. Ini masuk history file. Okay, so cookies are small data file that are deposited on your hard disk from website you have visited. Okay, kalau you tahip Yahoo, dia akan keluarkanlah semua. Ini masuk cookies. Okay, so first party cookies are generated only by website you are visiting. Third party cookie are generated by an advertising company that is affiliated with the website. So inilah dia. Kalau you type apa-apa, contohnya you tahip G, baru type G, dia akan keluarkan semua website yang G yang awak pernah pergi. Termasuk website yang baru. Untuk website yang baru tu, itu adalah third party cookies. Macam mana boleh masuk dekat awak? Dia masuk berdasarkan website yang pertama awak buka tu. Itu maksudnya affiliated with the advertising company. Itu cookies. Okay, privacy mode, incognito mode. Okay, ensure your browsing activity is not recorded on your hard drive. Okay, pasal privacy mode ni pula, dekat dalam browser kita ada incognito mode. Maksudnya dekat Google Chrome kita panggil incognito mode. Dekat dalam Safari kita panggil dia sebagai private browsing. Apa maksud privacy mode? Di mana apa-apa website yang awak buka tak akan disimpan dalam history. Dekat dalam cookies pun tak ada. Itu maksud dia lah. Contohnya you nak buka website yang awak tak nak bagi tahu orang awak buka website tu. Contohlah. Okay, so you gunakan incognito mode. Kalau you tak nak simpan apa-apa history dekat dalam history ataupun cache
browser awak. Okay, so boleh gunakan incognito mode. Okay, ini adalah privacy threat awak. Threat lah. Okay, so web bar, invisible image or HTML code hidden within an email message or web page. When the user open the message, information is sent back to the source of the bug. Bug ni semua adalah orang kata virus lah. Spyware, what range of program that are designed to secretly record and report internet activity at internet at cookies. Spyware ni hati-hatilah once you dah termasuk dekat dalam sistem awak, dekat dalam punya desktop, tiba-tiba keluar iklan kat tepi. Bukan kena tak? Tiba-tiba keluar iklan kat sini. Itu spyware dah masuk dekat dalam your punya sistem. Okay, computer monitor software invasive and dangerous. Keystroke logger, record activities and keystroke. Ini yang tadi tu lah, computer monitoring software. Ada dua jenis, satu employer yang masukkan ke employee dan satu lagi secara illegal. Ni bahaya lah. Kalau kena kat awak, dia boleh tengok lah setiap keystroke yang awak tekan tu, dia tahu. Kalau dia nak tahu password, apa yang awak masukkan dekat dalam banking, online banking, dia tengok keystroke je. Dia record the keystroke logger. So dia tahulah password awak. Okay, minta tak pernah kena. So macam ni kita nak elakkan benda ni, kita menggunakan anti-spyware program. Detect and remove privacy threat. Ni lah guna Windows Defender, Kaspersky Antivirus at Error. Okay. So Windows Defender sila on ya. So next is online identity, the information that people voluntarily post about themselves online. Achieving and search feature of the web make it available indefinitely. Major law on privacy, Gramm-Leach-Bliley Act protect personal financial information. Ini dia punya major law on privacy lah, siapa yang protect kita punya. Kalau financial is Gramm-Leach-Bliley Act, Health Insurance Portability and Accountability Act, HIPAA protect medical record, and Family Educational Right and Privacy Act, FERPA resist disclosure of educational record. So ini adalah major laws on privacy. Okay. Etika. Okay, kita kan ada etika ketika kita gunakan sistem. Okay, so standard of moral conduct, computer ethic, guideline for the morally acceptable use of computer. You kena ada etika ketika menggunakan sistem. First is of course you should know the copyright. Okay, copyright maksudnya give content creator the right to control the use and distribution of their work. Usually copyright kita lebih kepada painting, book, music, film and video. Okay. Okay, so software piracy, pirate lah. Maksud software piracy maksudnya unauthorized copying and distribution of software tanpa bagi apa-apa keuntungan kepada creator. Okay, so digital right management, DRM, control access to electronic media. Ini semua adalah digital millennium copyright, protect against piracy. So pirate semua, okay, itu adalah salah satu yang tidak mengikut computer ethic. Plagiarism, ni is very famous among you. Plagiarism maksudnya representing some other people works and ideas as your own without giving credit to the original person works and ideas. So hati-hati guys. So untuk pensyarah, lagi yang orang kata yang menggunakan yang buat assignment teori. Okay, so we have our turn in. So bila kita orang masukkan je kerja awak tu dekat dalam turn in, once dia buat, dia check semualah. Dia check words awak and so on. So bila your punya turn into 60% or 50%, maksudnya awak telah jadi seorang plagiarism. Awak telah plagiat kerja orang lain. So hati-hati dengan turn in. Selalunya bila you degree nanti, bila buat final year project, you akan gunakan benda ni untuk make sure awak tidak ambil kerja orang lain. So kalau you nak ambil idea dia, you quote saja perkataan tu, you quote siapa yang bagi words tu, statement tu. Itu nanti you akan belajar, tak tahu you dah belajar ke belum, tapi bila degree nanti you akan belajar tentang quotation statement. Okay. Okay, ergonomics. So when we talk about ergonomics, it's an applied science devoted to incorporating comfort, efficiency and safety into the design of item in the workplace. Ergonomics more to the workplace. Yang ni semua saya dah tunjuk dulu kan. Okay, sepatutnya company kena ada a good ergonomic for their staff. Guna kursi yang betul. Ni
flip flat on the floor, adjustable height chair with 4 or 5 leg for stability, and keyboard height dia kena dengan 23 to 28 inch depending on the height of user, arm, elbow are about 90 degree and arm and hand approximately parallel to floor. So sepatutnya company kena create this kind of the workplace for the staff. Follow the ergonomic. Okay, next, health concern of computer use. So the widespread use of computer has led to the health concern. Ini terjadinya bila you tak follow the ergonomic layout. Okay, so selalunya yang akan terjadi adalah repetitive strain injury, RSI, tendonitis, or we call it as the carpal tunnel syndrome. Selalunya carpal tunnel syndrome berlaku dekat kita punya pergelangan tangan. So cerita ni ada juga terjadi kepada kawan saya, dia kaki main game. Okay, zaman dulu masa belajar, dia suka main game, dia main game, main tembak masa tu Counter Strike tak salah saya, ke Dota. Okay, so tangan dia ni, pergelangan tangan kan, dia terlampau lama sangat main game. Pergelangan tangan awak ni boleh tersumbat. So bila tersumbat, apa efek-efeknya CTS ni? First sekali, kalau tiba-tiba you duduk lepak-lepak, tiba tangan awak bergerak sendiri tu, macam bergeletar, so itu adalah salah satu tanda CTS. Itu yang pertama. Kawan saya yang memang hardcore terus, dia pegang je cawan jatuh. So pergi hospital, suspek dia adalah CTS, carpal tunnel syndrome. So apa hospital buat dekat tangan dia? Dia bedah pergelangan tangan ni. Okay, urat tersumbat tau. Bila urat tersumbat, dia potong urat tu, dia ambil urat peha, dia sambung dekat lengan ni balik. Tapi lengan dia tak seperti yang semula jadi. So beware lah bila lagi-lagi kita berada di dalam ODL, online distance learning ni, yang menggunakan, kebanyakannya menggunakan keyboard and so on. So you kena hati-hati. So jangan terlalu lama sangat you lekatkan you punya pergelangan tangan dekat hujung laptop ni. Kita nak type kan. Okay, you kena spread finger apart for several seconds while keeping wrist straight. You kena exercise you punya tangan. Okay, next apa yang boleh terjadi adalah computer vision syndrome. Okay, kita tak nampak. Okay, boleh jadi rabun. Ni masalah lah bila gunakan computer use. Ini contoh-contoh teknik to ease eye strain and so on. Okay, so next masalah kesihatan yang ketiga adalah computer addiction. Computer addiction itu adalah salah satu masalah kesihatan untuk manusia. Occurs when the computer consumes someone's entire social life. Symptom of user include first, crave computer time. Saya rasa sekarang kita bukan berada di computer addiction, kita berada di smartphone addiction, di mana we always crave our smartphone time. Next, overjoy when at the computer. Overjoy, dia terlampau gembira bila berada depan komputer, tapi bila berada di depan orang dia jadi sangat timid, dia senyap je. Itu salah satulah computer addiction. Unable to stop computer activity, tak boleh stop. Daripada pagi sampai malam tak boleh stop. Okay, irritable when not at the computer, dia rasa gelisah. Okay, itu salah satu orang computer addiction. Psychology the problem. Neglect family and friends and problem at work or school. Selalunya problem at university lah, bangun lambat, buat main game. Okay, itu adalah contoh-contoh psychology effect terhadap computer addiction. Okay, so that's all for our last chapter guys. Habis dah kita punya syllabus. So please scan out this QR code for our last class. Okay, so dah habis dah. So lepas ni dah tak ada kelas. So apa yang awak kena tunggu adalah awak kena prepare untuk final exam nantilah. So final exam nanti, tarikh dia saya akan beri dekat awak. Okay, di mana dekat jengka kita akan buat sekali untuk semua group. Sebab final exam, so tarikhnya kami akan bagi tahu kemudian. So bila final exam, semua chapter masuk. So awak kena study daripada chapter 1 sampai chapter 9. So soalan dia sama saja, soalan dia macam test story. Dia ada part A, part B and part
C. Kalau esei tu elakkan menjawab secara, buat esei lah, jawab secara point by point. Okay, letak 1 point, explain. Letak 1 point, explain. Okay, so dah habis dah kelas. So kita last saya bercakap hari ni. So saya harap sepanjang kelas saya ni awak faham dengan saya punya explanation and so on. So kalau anda terkasar bahasa mengumpat ke apa semua, so saya minta maaf. So far both of your class is very good attitude. I'm very proud of you. So that's all guys. So I hope that we can meet again, even though I know that ada yang dah nak habis and so on. So if kalau ada rezeki kita jumpa lagi. Okay, so I hope that good luck for your next ODL for next sem. I heard that it's until December, right? So anggap apa yang awak dah belajar sepanjang ODL ini, awak jadikan dia sebagai guideline untuk ODL yang akan datang. So saya harap awak jumpa lecture yang bagus dan saya harap awak teruskanlah dengan sikap sebegini. Okay, so that's all guys. So Assalamualaikum.